aw bisimila Segu Media dɔgɔkun kibaru bakuruba fɔ dɔgɔkun kɔnɔ parti mun bɛ an fɛ n'an b'a fɔ ma ASMA CFP olu ye bureau yɛlɛma kɛ complexe scolaire Laouroussi olu y'u ka laadala ɲɛnajɛ kɛ laadala ɲɛnajɛ mun a b'an ka kɔrɔlenw festival bɔdogo la a kɛra Yangaso ni kun y'a siɲɛ fɔlɔ ye u ka laadala ɲɛnajɛ ka kɛ. Atelier de formation ba kɛra an ka parajirisi mɔgɔ 100 ani ɲɔgɔn cɛ a kɛra Segu région San région Mopti région ani Bandiagara ka taa fara Douentza région kan a daminɛna juin kalo tile 14 ka taa se a 25 ma san 2021 a kɛra centre Gabriel Cissé kɔnɔ Segu. I lajɛ datuguli mais yani an ka se datuguli ma an bɛ foli ni bonyamasegin ni tanuni kɛ ka se ba gouverneur président du tribunal procureur ani formateur jɛkulu bɛɛ lajɛlen ka fara participants minnu kan minnu y'u sen bɔ o kɔnɔ kɔrɔ commune 50 in kɔnɔ ka na an ka nin lajɛ in lamɛn ka na an ka nin formation in na n'o o ye région 5 ye le 14 de kɛ module 14 de kɛra ka kalan kɛ o donc o y'u jeniyɔrɔ fɛ formateurs bɛɛ fo dɛmɛso yɛrɛ bɛɛ fo aw kunnafoni dilaw bɛɛ fo k'aw waleɲuman dɔ dan tɛ foli min module 14 in kɔnɔ état civil u y'a nafa dɔn état civil ye jumɛn bange papier ala k'a n'a cɛ janya saya papier a bɛ kɛ ani denw ka certificat de vie k'a jira i mago bɛ papier la k'a fɔ nin papier in kan ka o lasɔrɔ ka taa n ka nin tribunal la ka taa nin papier in dilan donc u ye état civil nafa dɔn u ye droit de la femme an y'an sinsin o kolomayɔrɔ dɔw kan olu fɛ dɔw fɛ n'a fɔra droit de la femme muso de ka kan ni ko caman ye cɛ man kan na ou bien muso ka kan ka fɛn caman kɛ cɛ de jɔyɔrɔ y'o ye donc bɛɛ k'i niyɔrɔ ta sɔrɔ a la ka droit de l'enfant o ɲɛf'u ye ani laadalakow la fɔlɔ ani bi kɛwalew an ye an ka maa ɲumanw wele maakɔrɔw u kana hakilisigi kuma ni jigisigi kuma f'u ye o kɔni o ye mɔgɔ caman ye an ye jelikuntigi wele n'o ye Rekotaradi ye o n'a ka jama u nana ka na gestion de conflit ɲɛf'u ye bon domaine fana o ɲɛmɔgɔw olu fana nana ka na foncier an bɛ don min na ko bi dugukolo kɛlɛ nin dugukolo ye ne ta ye nin du ye ne ta ye i ta tɛ o tun b'a la n'o ye foncier wa kana se environnement yɛrɛ ayiwa protection de l'environnement directeur de l'assainissement tun bɛ yan ka fara eaux et forêts ɲɛmɔgɔ so direction kan olu nana ka na kunnafoni di u ma c'est pour dire que c'est un tout état civil la décentralisation nafa ye kun jumɛn dɔw kun ɲɛna n'a fɔra décentralisation ko dɔ de bɔra maire ka hakɛ dugutigi ka hakɛ maire ka hakɛ la k'o di commandant ou bien dɔ bɔra commandant ka hakɛ la dugutigiw k'u jɛngɛ ou bien maire k'u jɛngɛ mais an bɛɛ de bɛ kun an bɛ don kulunba kelen kɔnɔ ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ. U ka ɲɔɲɛ yɛrɛ kun bɛ mun kan pour que ka se ka population la sensibiliser ka bɛɛ bila sariya la bɛɛ i bɛ don mun fɛ ani k'i bɔ da bɛɛ k'o dɔn cogo min na ani k'aw kisi ka bɔ kɔlɔlɔ jugu ninnu tɔɔrɔ ma pour que bɛnkannikɛ wale ninnu dɔ bɛ se ka bɔ a la cogo min na. O tɛmɛnen kɔfɛ juin kalo tile 17 san 2021 atelier de formation ba labɛnna anw fɛ Segu yan maire adjoint ani maire délégué olu ni ɲɔgɔn cɛ a kɛra san 2021 hôtel résidence la. Donc leadership bi hakila o ye muso bɛɛ ka laɲini donc ala y'a kɛ anw bɛna a tile 2 kalan kɛ donc vraiment ne kɔni b'a ɲini musow fɛ tile 2 kalan in an k'an bama ka faamuyali caman sɔrɔ a kan décentralisation yɛrɛ kan leadership kan ani an yɛrɛ ka mara cogoyaw kan a b'an dɛmɛ k'an ka communes layiriwa a b'an dɛmɛ ani mulu darana k'an ta ani olu bɛ se ka ɲɔgɔn kan fɔ cogo min an bɛ se k'an ka musow fana ka degun ta ka na n'a ye mairie bulon kɔnɔ olu lafasa pour que a bɛ se ka ta cogo min na ka baara musow ka se ka lafiya sigidaw kɔnɔ donc vraiment ne kɔni bɛ bɛɛ lajɛlen fo an ɲuman nana ala ka bɛɛ ɲuman sigi. Association séguvienne pour la promotion de la santé et de la reproduction olu ye lajɛba kɛ anw fɛ yan Segu juin kalo tile 20 san 2021 kɔnɔ a kɛra université de Segu kɔnɔ n'o ye Segu kalanyɔrɔba ye sanfɛ kalanyɔrɔsoba min b'an fɛ Segu yan
n'an b'a fɔ o ma université de Ségou a kɛra o kɔnɔ laɲini yɛrɛ kun ye mun ye ka mɔgɔw la sensibiliser kɛrɛnkɛrɛnnama ekɔlidenw université denw k'u kisi bange joona ma ani kɔlɔlɔ minnu bɛ kɔnɔtiɲɛ kan laɲini kun b'o o de kan. Juin kalo tile 18 a n'a tile 20 san 2021 festival Bodogo la n'o y'u ka laadala ɲɛnajɛba ye u y'a organiser u ka dugu la nin kɛra a tago fɔlɔ yɛrɛ ye a kɛra Blan Cercle la commune de Yangaso la festival yɛrɛ tɔgɔ kun don festival Bodogo la nin y'a première édition ye laɲini yɛrɛ kun bɛ mun nɔfɛ pour que ka se ka dugudenw k'u fara ɲɔgɔn kan k'u don da kelen fɛ ni ka jɛ k'u bɔ da kelen fɛ duguden yɛrɛ bɛɛ kun bɛ minnu bɛ jamana kɔnɔ ani jamana kɔ kan u bɛɛ nana ka na ɲɛnajɛ in ka na sankɔrɔta dugudenw bolo. Bɔ dɔgɔ la bamanankan de don tubabukan tɛ ka bɔ ka taa dɔgɔ la bɔ dɔgɔ la a bɛ i n'a fɔ denmusoninw n'u sera furulata ye donc u bɛ taa présenter sugu la u bɛ i n'a fɔ fana donc changement de statut i bɔla npogotigiya kɔnɔna na i bɛna don furumusoya kɔnɔna na bɔdɔgɔla in donc o fɛngɛ de don a bɛ taali fana kɛ an ka lamarako ɲuman ani lamɔko ɲuman adamaden ni feerefɛn ɲuman b'i bolo n'i bɔla n'a ye sugu la ka ca Ala fɛ i bɛ feerefɛn i bɛ sanbaa sɔrɔ a la donc bɔdɔgɔla ye o na suguya de bon musow fana t'a bɔlen cɛmanninw fana ka bɔdɔgɔla bɛ yen ni hakɛto b'a la nɛgɛkɔrɔsigi ninnu banna donc n'u ye fini don balikuya la o y'a sɔrɔ furu ɲɛna furu nouveau la bolokoliw bannen kɔ an fɛ yan Bamanan ani Miɲankala bɔdɔgɔla in bɛ o yɔrɔ fila de la an fɛ yan mais an fɛ yan Bamanan bɔdɔgɔla in a dɔgɔyara i b'a ye Miɲankala côté de kɔnɔna na sa bɔdɔgɔla in bɛ o yɔrɔ ninnu de la kosɛbɛ sinon fɛn Yangaso mara yɛrɛ kɔnɔna Bamanan donc dugu min b'a kɛ bi in na donc a dugu man ca c'est pourquoi an ye hakilila de sɔrɔ donc ka na ni bɔdɔgɔla in ye donc komi a tun bɛ kɛ n'i ye Yangaso arrondissement ta sa dugu 80 kɔ bɔdɔgɔla in bɛ kɛ dugu min na a ka ca dugu 60 ye. Festival bɔdɔgɔla bon ni bɔdɔgɔla yɛrɛ ta o ye ka denmisɛnnin minnu ma tana tiɲɛ k'u yira k'u bɔ k'u yira tɔgɔ la k'u bɔ k'u yira sugu la s'il vous plaît au marché denmisɛnnin minnu ma tana tiɲɛ o kɔrɔ ye k'u denmisɛnnin minnu ka kɔnditi ka ɲi minnu sera furu ye n'u ka kɔnditi ka ɲi donc anw fɛ yan Bamanan kɔrɔlen na Miɲankala kɔrɔlen na o denmisɛnninw de tun bɛ bɔ ka u yira jama la u bɛ bɔ k'u yira jama la an ka laadalafɛn minnu ye u b'olu lakili o laadalafɛnw o ye an ka fɛn kɔrɔw lamunumuni b'o la o laadalafɛnw o y'a ye musomaninw ka sigi musokɔrɔbaw kɛrɛfɛ u k'u bilasira o laadalafɛnw o y'a ye cɛmaninw a ka fɔ k'u sera marifata ye marifa ka dɔgɔ ya cɛya minɛn bɛɛ dafa la donc o fɛn a bɛ ka dɔgɔya an ka mara kɔnɔna la o kama anw minnu bɛ min ye mara bɔdenw ye n'an bɛ Bamakɔ ani Mali fan wɛrɛw fɛ peut-être ani diɲɛ fan wɛrɛw fɛ an ye hakilila ta k'a fɔ n'an y'an sinsin nin fɛn in kan komi a bɛ mara de sinsin jango denmisɛnnin ka mara. Association Pelengana Espoir n'o b'an fɛ Pelengana yan u ye kuranɛ kalanba kɛ juin kalo tile 19 san 2021 a kɛra Pelengana laɲini yɛrɛ kun ye mun ye ka dugawu kɛ jamana ye ani jamanadenw kɛrɛnkɛrɛnna an ka finitigilakaw n'o y'an ka sɔrɔsiw ye pour que bɛn ale ni kɛlɛ a bɛ se ka na jamana in kɔnɔ cogo min. Sibiri don n'o bɛnna juin kalo tile 19 san 2021 association Pelengana Espoir ye kuranɛ kalanba organiser Pelengana kɔnɔ yan ani dugawu taba pour que jamana in bɛn ani ɲɔgɔn kanfɔ bɛ se ka na jamana in kɔnɔ cogo min. Alhamdulillah association Espoir ye laɲini kɛ bi Segu pour que an ka jamana in bɛ degun mun ni tɔɔrɔ mun kɔnɔna na bi an ka lajɛ an se kɛ jamana ye jamana kɔnɔden ɲuman sɔrɔ mun fɛ jamana kɔnɔden ɲuman ye mɔgɔ ye maa mun bɛ se ka jɔrɔ jamana bɛ lahala min na. Malidenw bɛ se ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ cogo a bɛɛ ka kɛ hakilina kelen ani kun kelenna kelen ye ka tila ka duwawuba kɛ ka ɲɛsin an ka cɛfini tabaw ma kɛrɛnkɛrɛnnana Mali kɔnɔ cɛfini tabaw. Organiser journée de bénédiction organisée an ka jamana bɛ lahalaya min na sɔrɔsiw b'a la k'u ni feere ka ni fɛn minnu b'a la kɛ jamana kɔnɔ an y'a ye a cayara foyi tɛ se k'a ɲɛnabɔ bi ni duwawu tɛ o de y'an bila nin na. Ni an ka président kumana an sigira ka hakilila jirajiraw kɛ ɲɔgɔn na an y'a ye jamana foyi tɛ se ka bɔ ni duwawu tɛ o de y'an bila nin bi journée la journée de bénédiction ka kuranɛ kalanba kɛ jamana ye ni jamanadenw ani an ka tɔn yɛrɛ ma. Wajulikɛ yɔrɔ in na an b'a da to kan k'a fɔ ko Pelengana mɔgɔba caman tun bɛ ka fara Segu yɛrɛ kan maire dugutigiw ani conseillers
olu caman tun bɛ yɔrɔ in na. Juin kalo tile 14 san 2021 fondation bɔn bɛ an fɛ Segu yan n'an b'a fɔ o ma ko fondation Cheikh Agibou Soso u ye u ka laadala dɛmɛ tako 2nan u y'a kɛ ka ɲɛsin Segu dugudenw kalandenw maîtrise kalandenw ani mɔgɔ lujuratɔw ani minnu baloko dɛsɛ b'u la u ye dɛmɛ ta ka ɲɛsin olu ma a kɛra an fɛ Segu yan. minnu bɛ kiti ninnu sɔrɔ labɛnni de don ni jɛkulu in an ye min mɔgɔ hakɛ dɔ de ta a ka kan ka dafa maa 100 na i n'a sankuru bɛɛ kɔnɔ an bɛna minnu ta k'u dɛmɛ épisodiquement ou bien périodiquement mais n'a ɲan'an bolo ni ala jɛra n'a ye on renouvelle la nouvelle prochaine san wɛrɛ an bɛ segin a kan tuguni donc min b'an bolo k'a d'u ma o de ye malo ani spaghetti ani nɔnɔ nɔnɔ tɛ dɛgɛ tiɲɛ o nin y'a danma ko ye damatu de y'a laɲini an ka partenaire maa minnu bɛ yen n'u ka san balo tɛ ils ont du mal à joindre les deux bouts donc fɛɛrɛ ka kɛ ka fɛn dɔ la déglu fana ye fana bɛ se k'u ka degun supporter cogo min ka sɔrɔ a ma kɛ tiɲɛni ye a n'u denw bon denmisɛnnin n'aw ɲɛ b'u la o ye kirifana mɔgɔw ye o ye ala k'an kisi ala ye minnu layarabi ni banaba ye olu denw o maa 10 b'a la an y'olu bɛɛ ta san bɛɛ k'u turu bɛɛ u ka furakɛli u ka balo u ka finiko u ka fɛn bɛɛ dɔw saba taw b'a la dɔw fana bɛ yen olu bɛ di périodiquement maintenant ni renseignement ta la sur le terrain k'a fɔ gɛlɛya bɛ min kan ni ko bɛ min kan yɔrɔ la volet min occupé len b'a la o de bɛ na renseignement an bɛ renseignement traité maintenant on leur répond en conséquence. 22e édition n'o ye 15e de n'o ye l'environnement ye o y'u ka 22e édition n'o y'u ka lajɛ tako 22nan u y'a kɛ an fɛ Segu yan lajɛ yɛrɛ kɛyɔrɔ kunna an b'a dɔn tulo k'a fɔ an ka maaba caman tun bɛ yen ka taa se environnement ni assainissement yɛrɛ mɔgɔ caman ma. n bɛ foli lase Segu Media mɔgɔw ma ka foli lase u ma mun na kungo o kungo bɛ kɛ Segu yan fɛn o fɛn bɛ kɛ Segu yan Segu Media an b'aw ye a bɛ kunnafoni lase an ma su fɛ a b'a lase an ma tile fɛ o baara ɲuman an bɛ fɔlɔ k'aw fo n'an bɔr'o la bi ye 15e de l'environnement ye n'o ye sigida lakanani tile 15 min labɛn bɛ o kama diɲɛ tɔnɲɛmaaw bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan n'a bɛ fɔ ONU o y'a ɲini k'a fɔ tile 15 ka kɛ sigida lakanani baara la o tile 15 a bɛ kɛ ni mois de juin kɔnɔ san o san n'i y'a sigi ni ko 22 ye sigida lakanani maa kelen ka baara tɛ an bɛɛ lajɛlen ka baara don parce que gɛlɛya caman b'an kan bi n'i y'a sɛgɛsɛgɛ a ju bɛ an ka sigida lakanabaliya la sigida lakanani fɔlɔ ye jumɛn ye an ka se k'an yɛrɛ saniya k'an ka sigida saniya nka an y'a ye bi o gɛlɛya bɛ anw kan parce que an ka sigida a tɛ ka saniya don o don ɲamanw de bɛ bɔ ɲama bɛ bɔ a bɛ taa to pɔnsew kɔnɔ ɲama bɛ bɔ a bɛ taa to karew kɔnɔ ɲama bɛ bɔ a bɛ to soda la ɲama sokɔnɔ ɲama bɛ cogo min na ɲama jimaw bɛ ten i n'a fɔ wuluwulujiw ɲɛgɛnjiw o fana bɛ nin kɛcogo in na a bɛ fɔ min ma pollueur payeur maa min n'i ye yɔrɔ tiɲɛ i k'a dilan i k'a sara o bɛ yen o ye kɛcogo dɔ ye kɛcogo dɔ bɛ yen o ye sensibilisation ye n'o ye ka ɲɔgɔn hakili jigin sanga ni waati k'a fɔ nin kɛwale in man ɲi ou bien nin kɛwale in de ka ɲi an ka taa nin sira fɛ o ye kɛcogo dɔ ye ɲangini o fana o ye kɛcogo dɔ ye nka nin fɛn o fɛn filɛ nin ye ni anw yɛrɛ y'a faamuya k'a fɔ an bɛ ka baara in kɛ anw yɛrɛ ye o de nafa ka bon an ka maa wɛrɛ k'a fɔ karisa nin kɛ karisa nin dabila. Juin kalo tile 23 san 2021 agence nationale pour la promotion de l'emploi n'an b'a fɔ o ma ANP voilà o ye baara ɲini kalan kɛ denmisɛnnin mɔgɔ 50 n'o ye sifinnakaw mɔgɔ 50 ni ɲɔgɔn cɛ k'olu dege baara bɛ ɲini cogo min baara o y'a kɛ anw fɛ Segu yan.
arabado n'u bɛna juin kalo tile 23 baara yɔrɔ min bɛ an fɛ yan n'a bɛ baara ɲini ka di denmisɛnninw ma n'an ko a ma ko ANP kalan ninnu dɔ la ye kalan min bɛ denmisɛnninw bɛ baara ɲini cogo ka u dege o la. Nin ye sigi in dabɔra a ɲɛ sigira ANP fɛ walasa ka denmisɛnnin minnu bɔra UFP la n'o ye Institut universitaire de formation professionnelle ye ka na o jeunes kalan entrepreneuriat ɲuman daminɛ cogo la ani a taabolow la. Bon, u ye weleli bila anw ka structure ma n'o ye direction régionale emploi et formation professionnelle ye ni o ye jamana bololabaara kalan ani a baara sɔrɔ siraw direction ye Segu mara kɔnɔ. Bon, an ka service ɲɛsin bɛ min ma o ye ka an ka jamana nɔra bila an ka sigidaw la yan i n'a fɔ an ka collectivitéw kɔnɔ an ka jeunes ani an ka centrew kɔnɔ minnu bɛ mɔgɔw former ka u bilasira ka u dege fɛn caman kɛcogo la minnu b'u ka baara sɔrɔ sira nɔgɔya. Maa caman tun bɛ kɛnɛ in kan n'o ye APJ o tun bɛ FAFPA ka taa se jamana ka baara yɔrɔ min bɛ yen ni ale ka baara ye ka maaw dege baara la ani ka baara ɲini ka d'u ma olu fana ka lasigiden tun bɛ kɛnɛ in kan. Laɲini ye fɛn min ye denmisɛn olu dege baara bɛ ɲini cogo min na walasa a kana kɛ u bolo degun ye. Kalan min kɛra bi université mɔgɔw kun ani demandeur d'emploi donc an b'a fɔ demandeur d'emploi an ka terme ka baara ɲininaw c'est u bɔra université la u bɛ baara de ɲini bi donc a bɛ fɔ baara ɲininaw sisan kɔni ANP b'a fɛ ka o tɔgɔ de fɔ quoi baara ɲininaw dɔrɔn de don donc a kɛ kun ye jumɛn pour que ka u ka compétence renforcer n'o ye jumɛn u hakili ka dɔ fara u hakili kan ka dɔ fara u seko kan pour que u ka se ka baara ɲini cogo faamu kosɛbɛ c'est fɛngɛ baara ɲininaw caman bɛ yen u t'a dɔn baara bɛ ɲini cogo min na donc fo k'u kala a baara ɲini cogo la fana o bɛ yen donc o formation kɛra pour que k'u dɛmɛ ka baara ɲini cogo fana pour que u k'a dɔn kosɛbɛ voilà parce que n'i y'a ye sisan service caman n'u bɛ mɔgɔw ta u b'a fɔ fo i ka na ni CV lettre de motivation dɔw yɛrɛ t'a dɔn o ye jumɛn o tɛ CV dɔn o tɛ lettre de motivation dɔn o tɛ technique d'entretien ni i ɲɛsira mɔgɔ minnu bɛ baara d'i ma ka kuma a kɛ i kɛ cogo a ɲɛfɛ o t'o si dɔn donc o bɛ kɛ sababu ye ka baara perdu banalement comme ça donc formation in kɛra pour que u k'a faamu a kan ka kɛ cogo min na. Ni wale in laɲinina fɛn min ANP ani an ka kalanyɔrɔba min bɛ yan n'an ko a ma université olu ka bolo di ɲɔgɔn ma walasa kalanden minnu bɛ tila kalan na sanfɛ kalanyɔrɔ la n'u tilala dɔrɔn u kana sigi k'u bolo da u sen kan walasa u bɛ se ka baara ɲini nɔgɔya la. Parti bɔn bɛ anw fɛ Segu yan n'a b'a fɔ o ma ASMA CFP o y'u ka lajɛrɛba kɛ centre Gabriel Cissé kɔnɔ Segu yan. Lajɛ in yɛrɛ a kun ye pour que ka se ka u ka bureau la kurakura ka ɲɛmaa kura fana k'o sigi. An b'a daminɛ barika Ala ye Ala ye ni ce parce que conférence in yɛrɛ a y'a jama ye bɛɛ nana n'an ye conférence organisé daminɛ semaine dernière c'est président ko fɔ an ka conférence régionale kɛ avant la rentrée politique. Donc il y a des discussions dans cercle wolofila section wele on a ɲɔgɔn sɔrɔ a sɔgɔmada in baara boloda programme min bɛ yen o ye k'a lajɛ parti bɛ cogo di cercle wolofila in kɔnɔ état de santé du parti n tilalen o la n ye coordination lajɛ parce que coordinateur min bɛ yen n'o ye Musa Sori n'ale tun ye ASMA coordinateur régional ye a sigira waati min 2015 o y'a sɔrɔ a ka statut ni règlement donc congrès min nana ni parti a ka statut règlement intérieur élaboré ɲinina k'a fɔ structure la sisan renouvellement ka kɛ coordinateur yɛrɛ kan qui répond au texte. Le texte y'a jira k'a fɔ cercle wolofila
n'u ka secrétaire généraux olu de bɛ fara ɲɔgɔn kan coordinateur régional ta maintenant ɲinɛn ta komi a kɛra Segu yan u y'a lajɛ Bamako ta kɛra cogo min Segu ta kɛ ten parce que Segu Bamako commune 6 la u y'a ye k'a fɔ commune 1 bɛ 2 bɛ 3 jusqu'à 6 ko donc coordinateur du district b'a daminɛ commune 1 na progressivement u taa 2 3 4 5 6 ɔ Segu ta ko comme conférence régionale kɛra Segu yan de u tɛ se k'a pan Segu kunna k'a fɔ k'u bɛ taa coordinateur régional y'a di mɔgɔ wɛrɛ ma donc Segu secrétaire général de bɛ kɛ coordinateur régional parce que secrétaire généraux de bɛ fara ɲɔgɔn kan coordinateur régional ɲini u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ ala barika la mankan ma k'a la an bɔra kɛnɛ ma par ordre de préséance an ye coordination bila en place ne Abdine Kumare ne kɛra président de la coordination premier nisɔndiya min bɛ n na doni n'a dir'i ma u b'a fɔ a barika la ye parce que ni min sara ala la doni bɛ gɛlɛya doni nana fara doni wɛrɛ de kan parce que déjà ne ye section secrétaire ne coordinateur régional donc baara minnu bɛ n bolo en tant que secrétaire général de la section ni coordination nana fara kan baara bɛ multiplier par 2 mais ala barika la an ka texte kɔnɔna na coordination kan ka ɲɔgɔn ye 3 fois 4 fois dans l'année c'est-à-dire chaque trimestre an bɛ ɲɔgɔn ye maintenant parti cogoya kan gɛlɛya minnu bɛ yen an b'olu recenser k'a lase sanfɛ donc ne fɛ nisɔndiya de don. kalo tile 26 san 2021 kalansobanw bɛ an fɛ Segu yan n'an b'a fɔ ma kalanso ɲaro karamɔgɔ Sefis LP KNK u y'u ka laadala sanni ɲɛnajɛ kɛ ɲɛnajɛ min bɛ kɛ kalanso la san o san kalandenw ni ɲɔgɔn cɛ u y'a kɛ u ka kalanso in na ɲɛnajɛ yɛrɛ kun ye mun ye pour que ka se ka kalandenw ko hakililajigin kɛ an ka laadala ko caman na ka taa se a fini don cogo dumuni tobi cogo ani ko caman na lajɛ in kɛ yɔrɔ yɛrɛ la kalanso in mɔgɔba caman tun bɛ yen directeur ka fara a ekɔlidenw ani karamɔgɔw caman tun bɛ yen. alhamdulilayi rabil alamina ne tɔgɔ ye Mahamadu Ibrahim Sisoko kalanso kamanen ɲɔgɔn kan n'o ye complexe scolaire Larousse ye bi an bɛ kalanso 15 Boyongo la an bɛ kɛnɛ min kan o ye dɔnko ani seko kɛnɛ ye an bɛ kɛnɛ min kan o ye yɛrɛ dɔn kɛnɛ ye ko so dɔn o jiri dɔn o yɛrɛ dɔn de ɲɔgɔn tɛ o kuma in k'a bɔ kuma na k'a waleya san o san anw ka kalansow kɔnɔ an bɛ don kɛrɛnkɛrɛnnen ta an ka laadala fɛnw minnu si bɛ ɲini ka tunu k'olu ɲɛnamaya kɔrɔlen minnu bɛ yen ni bɔgɔ b'u la ni zodan b'u la anw bɛ kɛ sababu ye k'u bɔ k'u jɔ kɛnɛ kan k'a kurakuraya k'a ɲɛnamaya o kuma an b'o kɛnɛ kan i ye ɲininkali kɛ ko ɲinɛya ta ko joli n'a ye anw ka baara taabolo la n'an ye kalanso bange diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ o sanfɔlɔ kunjɛ waati an bɛ dɔnko ani seko kɛnɛ sigi nin baara ye min ni an b'a kɛnɛ kan an y'a daminɛ an ka kalanso fɔlɔ bangeni na o kɛra octobre 2002 san wɛrɛ ye o sanji 20 ye o kuma dɔnko ani seko kɛnɛ anw b'a bangu kan san 20 Boyongo segu ta o n'u donna san 2008 ka sabu kɛ segu kalanso fɔlɔ o tu tigɛra 2008 o kuma édition fɔlɔ o kɛra 2008 ye an bɛ san 20 ani 21 kɛnɛ na o kuma anw ka kalanso taabolo ye nin ye ka sabu kɛ anw ka kalanso kɔnɔ an sɔngɔ k'a ye fɛn dɔ de ye tubabuw b'a fɔ ko savoir faire et savoir être savoir faire ye ka denmisɛn dege ca dɔ la ɔ ni denmisɛn dege ca dɔ la savoir être n'o y'a jɛ o bɛ komi ni sangara donna woro la o bɛ komi ni dun donna jiri la o bɛ komi ni foro nɔgɔ ntanyana walasa k'an bali nin bɛɛ ma an bɛ savoir faire n'o ye ka denmisɛn bolo don ca dɔ la savoir être a yɛrɛ maaya k'o labɛn maako ka don a la ɔ nin bɛɛ fɛn dɔ de tendigɛlen don nin bɛɛ sanfɛ
o ye jumɛn ye o ye faso kanu ye n'i ye faso den dilan n'i ma faso kanu n'i m'o don a dusukun na faso bɛ kɛ tɔnbɔ ye. compagnie de transport bɔ min bɛ an fɛ yan n'an b'a fɔ o ma ko Kilimanjaro Trans o ye siraban kasara dɔ kɛ an fɛ Segu yan Somagepu dayɛlɛ la kasara in kɛyɔrɔ yɛrɛ la an ka lakanabɔw olu nana yɔrɔ in na ka taa fara an ka sapeur pompier mɔgɔw kan car in yɛrɛ accident in a kɛra car ani mobitotigi de ni ɲɔgɔn cɛ muso de don ani a den 2 protection civile yɛrɛ u ka chef d'opération de secours ale ka fɔ la o yɔrɔ kɔni na muso ani den kelen olu ni tora kasara in na o yɔrɔ la den kelen u y'o ta ka taa n'o ye dɔgɔtɔrɔso la hôpital Ɲanakɔrɔ Fɔnba la Segu n'o ye Segu dɔgɔtɔrɔsoba ye. jɛkulu tɔnba min b'an fɛ Bila mara la n'an k'a ma Kofo u ye lajɛba kɛ kalanba kɛ Bila mara la kalan in kɛyɔrɔ kunna an ka mɔgɔ caman tun bɛ yen an ka maire ka taa se Bilaka caman ma olu tun bɛ yɔrɔ in na yen lajɛ yɛrɛ a musaka bɔbaga o kɛra Adam Swift International ye ni ne kun ye kunnafoni ye an ye mun sɔrɔ ka di aw ma dɔgɔkun kɔnɔ aw k'an bɛn dɔgɔkun wɛrɛ.